अहमक तमाशाई। बारिश के कतरे टप टप खिड़की के शीशे पर फिसल रहे थे। काफी देर हुई तूफान थम चुका था और अब मींह की आखिरी बूंदें गिर रही थीं। वो राइटिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे कलम उंगलियों में घुमाते किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कलम का ढक्कन उतार कर कागजों के इस पलंदे पर रखा हुआ था जो उनके सामने मेज पर पड़ा था। वो शायद कुछ लिखना चाहते थे मगर लिख नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उम्र की लकीरों से ज्यादा थी। उम्र भी कम न थी, करीबन 50 के लगभग तो होंगे। बाल कलमों से सफेद और मूछें सुरमई थी। तन्हा जिंदगी की सारी दास्तान पेशानी पर रकम थी। तन्हाई और कलम, बस दो ही साथी थे उनके। जब शादी की उम्र थी तो कोई पसंद नहीं आई, उम्र गुजर गई तो बहुतों को वो पसंद न आए। अब तो अरसा हुआ इन्होंने किसी की पसंदीदगी की निगाह से देखना भी छोड़ दिया था। बस अखबार का दफ्तर था और इनकी पुरानी सुजुकी थी। ये अच्छे वक्तों का अम्मा बाबा का छोड़ा हुआ मकान था और कलम था। जिंदगी में इन तीन चार चीजों के अलावा इनका कोई कीमती असासा न था। हाँ, एक बहन थी जो अरसे से अमेरिका में मुकीम थी। 3-4 साल बाद एक चक्कर लगा लेती, स्वेटर्स और जूते ले आती। शायद वहां यही दो चीजें सस्ती मिलती थी। शादी कर लेने पर लेक्चर देती और बच्चों को इनकी सुजुकी में सैर करवाकर वापसी की उड़ान भर लेती। वो रोजाना का कॉलम लिखते थे, कभी सियासत, कभी सकाफत, कभी माशरत और कभी मजहब। मौजू खत्म नहीं होते थे, स्याही खत्म हो जाती थी, कभी कभार सोच भी खत्म हो जाती थी। जैसे अभी वो कलम खोलकर बैठे कुछ न कुछ लिख पा रहे थे। मौजू था इनके पास मगर अल्फाज जाने कहाँ जा सोए थे। शायद जहन घुटन का शिकार था। उन्होंने खुला कलम धीरे से कागजों के पलंदे पर डाला और हाथ बढ़ाकर खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी नम हवा सूरत से अंदर दाखिल हुई थी। कागजों के किनारे फुड़फुड़ाने लगे थे। उन्होंने पेपर वेट उठाकर इन पर रखा और बाहर भीगे मंजर को देखने लगे जहां बारिश अब दम तोड़ने को तैयार थी। इनकी जिंदगी की तरह कमरे का रुख भी बदकिस्मती का शिकार था। खिड़की के बाहर कोई खूबसूरत हरा भरा पहाड़ नहीं, कोई नीली झील नहीं, कोई सरसब्ज घास और खुशनुमा फूलों से मुजय्यन लॉन नहीं, बल्कि पक्की ईंटों का छोटा सा सहन था। सपाट खुश्क सहन जो घर की पिछली सिम था और इसके इख्तिताम पर चारदीवारी थी। इधर तमाम घर साथ साथ मिले हुए थे। सहन छोटे और कमरे ज्यादा थे। दीवार के एक तरफ की आवाज दूसरी तरफ बिना किसी दिक्कत के सुनी जा सकती थी। ये अलग बात थी कि इनके दाहिने हाथ की तरफ वाक़ई घर से काफी अरसे से कोई आवाज नहीं आई थी। पिछले किराएदारों ने मकान खाली कर दिया था और कुछ रोज पहले जब वो राह चलते अपने हमसाए मालिक मकान से मिले थे तो मालूम हुआ था कि आजकल वो किराएदार की तलाश में है। वो जिस रुख पर बैठे थे वहां सामने खिड़की के बाहर तीन अतराफ दीवारें थीं। इनके बिलमुकाबिल दीवार पर पीली रोशनी पड़ रही थी, गालबन साथ वाले घर के टेरेस से आ रही थी। दर हकीकत ये घरों की बैक साइड थी तो टेरेस के बजाय बालकनी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। मालूम नहीं किस चीज की रोशनी थी, शायद लैंप वगैरह जला हुआ था। यकीनन नए किराएदार आ गए थे। वो एक उचटती नजर इस अंधेरे में रोशन हुई दीवार पर डालकर वापस कागजों के पलंदे की तरफ मुतवज्जा हुए ही थे कि एकदम से एक आवाज उनकी समाज से टकराई। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। दाएं जाने वाले घर से वो आवाज आ रही थी, घुटी घुटी सिसकियों की आवाज, निस्वानी आवाज जिससे कोई कम उम्र लड़की रो रही थी। सामने दीवार पर रोशनी में उन्हें एक ह्योला सा नजर आया। वो गालबन बालकनी में लटके लैंप के आगे बैठी थी, तभी इसका साया दीवार पर पड़ रहा था। उन्होंने कागज एक तरफ किए और मेज से अपने नजर का चश्मा उठाकर लगाया। मंजर अब साफ दिखाई देने लगा था। वो आंखें सुकेड़ कर बगौर देखने लगे। वो कोई लड़की थी जो गर्दन झुकाए बैठी थी। इसके बालों की ऊंची पोनी हवा में झूल रही थी। माथे पर आगे से कटे हुए बालों का खाका सा बनता था। इसका चेहरा और नक्श तारीकी में डूबे थे। वो हौले हौले लरज रही थी और इसकी सिसकियां गीली दीवारों पर उतर रही थी। इसकी आवाज में कम उम्र का उल्हड़पन था और साय में एक दिलकश सरापे की रान आई थी। वो बहुत दर्द से रो रही थी, जैसे बहुत तकलीफ में हो। इसका दुख सारे माहौल पर छाने लगा था। बारिश खत्म हो चुकी थी मगर इसके आंसू इन्हें डुबो रहे थे। वो यकटिक गुमसुम बुत बने इस होले होले कामते साय को देख रहे थे। वो कौन थी, इससे क्या गम था, वो इतनी बेबस सी और तड़प से क्यों रोए जा रही थी। वो जानना चाहते थे मगर जान नहीं सकते थे। सो इसी तरह बैठे से देखते रहे जिसका साया आधी दीवार पर मुहित था। शायद वो लैंप के बहुत करीब बैठी थी। कितने लम्हे बीत गए। वो यूं ही रोती रही। फिर धीरे धीरे इसकी सिसकियां थमती गईं और फिर एकदम से लैंप बुझ गया। सामने वाली दीवार तारीक हो गई और उनका मंजर खत्म हो गया। दफतन दाएं जानिब से घर की बालकनी से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई और फिर चटखनी चढ़ने की। वो शायद अंदर चली गई थी। अब वहां बैठना बेसुध था। कॉलम का मौजू और ख्याल इनके जहन से निकल चुका था। उन्होंने बेदिली से कलम को कैप चढ़ाई और कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए।
صبح رات چلتے پھر سے ان کے ہمسائے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دراصل ان کے ہمسائے والے گھر کا مالک مکان تھا، رہتا ایک گلی چھوڑ کر تھا۔ یہ گھر اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ رشید صاحب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو روک بیٹھے۔ آپ کا گھر کرائے پر چڑھا؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، کراچی سے ایک فیملی آئی ہے، پورا گھر انہوں نے ہی لیا ہے۔ اچھا، یہ تو اور اچھی بات ہے، بڑی فیملی ہوگی یقیناً۔ ارے نہیں، فیملی تو چھوٹی سی ہے، میاں بیوی اور ایک بیٹی، بس ہم ہی لوگ ہیں، پرائیویسی چاہتے ہیں، سو پورا گھر لے لیا، بلکہ اوپر والا پورشن بیٹی کے لیے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، اچھے لوگ ہوں گے پھر تو۔ ہاں جی، اور وہ جان گئے تھے کہ یہی بیٹی رات میں رو رہی تھی۔ ماں باپ اتنے پیار کرنے والے تھے، پھر بھی رو رہی تھی، جانے کیا بات تھی۔ رات کو کالم لکھنے بیٹھے تو کچھ سوچ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ کل کی بارش کے باعث آج قدرے حبس تھا، باہر صحن تاریکی میں ڈوبا تھا۔ صبح صحن میں وہ کبھی کوئی بھی بتی یا بلب نہیں لگوا سکے تھے، دھیان ہی نہیں دیا کبھی۔ یہ کام تو ویسے بھی بیویوں کی توجہ دلانے پر ہی ہوتے ہیں، خود سے کہاں خیال آ سکتا تھا ان کو۔ البتہ آج ان کو اس بات کی خوشی تھی، ورنہ اگر صحن روشن ہوتا تو برابر والی کے لیمپ کی روشنی ادھر نہ پڑتی۔ وہ کالم لکھنے لگے، کل کا ناغہ کیا تھا سو آج مستعدی سے قلم چلانے لگے۔ الفاظ بھی تھے، موضوع اور نتائج بھی۔ اب ایک درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ وہی مدھم نسوانی آواز تاریکی میں سنائی دی۔ قلم روک کر انہوں نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے دیوار پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی اور اس میں ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا، اس لڑکی کا سایہ۔ وہ اسی طرح دائیں پہلو بیٹھی تھی، اس کی پونی ہوا میں لہرا رہی تھی، ماتھے پر کٹے بال بھی ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ آج وہ سر جھکائے نہیں بلکہ سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ کرسٹوفر، وہ گہری تاریکی میں ہولے سے بولی تو وہ چونک اٹھے، شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دیوار پر پڑتے زرد عکس میں آہستہ سے کوئی چلتا ہوا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ لمبا سا لڑکا تھا، اس کے بال گھنگریالے اور ناک لمبی تھی۔ وہ اب ان دونوں کا سائیڈ پوز دیکھ سکتے تھے جو آمنے سامنے موجود تھے۔ لڑکی سر اٹھا کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہم ساری زندگی ادھر بند رہیں گے کرسٹوفر؟ وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئے۔ مجھے کرسٹوفر مت کہو کیتھی، مجھے کرس کہو، ہمارے ڈیڈ کا بھی تو یہی نام تھا نا۔ لڑکی کی آواز قدرے بھاری تھی۔ مگر اب ڈیڈ نہیں رہے اور ہم یتیم ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مما تو ہیں، مما ہم سے پیار کرتی ہیں کیتھی، ٹرسٹ ہر۔ ان کے سائے بالکل ساکت تھے، دکھ بھی ایسے ہی ان کے لہجوں میں ٹھہر گیا تھا۔ مجھے مما پر بھی ٹرسٹ نہیں رہا۔ وہ جب ہمیں یہاں لے کر آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بس ایک دن اس کمرے میں بند رہنا ہوگا، کہ ان کے پاپا کو پتہ نہ چلے اور وہ جلد ہی ہمارے نانا کا پیار حاصل کر کے ان کو اپنی وصیت بدلنے پر مجبور کر دیں۔ پھر کچھ دنوں میں نانا مر جائیں گے اور ساری دولت ہماری ہوگی۔ مگر یہاں کا کیا ہوا؟ ہم کتنے دنوں سے یہاں بند ہیں اور مما کو ہمارا خیال ہی نہیں۔ مما پر بھروسہ رکھو کیتھی۔ نہیں کرس، مما اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی دولت میں اتنی مگن ہے کہ انہیں بھول چکا ہے کہ ان کے بچے یہاں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہیں۔ اگر اس گھر کو آگ لگ گئی اور ہم مر گئے تو کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں اس محل میں صرف مالکم، اس کی بیوی اور بیٹی رہتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا کہ ظالم مالکم کے گرینڈ چلڈرن اور اوپر قید ہیں، صرف اپنی ماں کی خود غرضی کی وجہ سے۔ کہتی اور پھر وہ بولتے بولتے رکا۔ کوئی آ رہا ہے، چلو۔ شاید انہیں کوئی آواز آئی تھی، تبھی ایک دم سے لیمپ بجھ گیا۔ تھوڑی سی کھٹر پٹر ہوئی اور پھر بالکنی کے دروازے کے بند ہونے اور چٹکنی چڑھنے کی آواز آئی۔ وہ دم بخود سے بیٹھے تھے، اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر نکل کر ان کی بالکنی میں جھانک ہی لیں یا صبح جا کر مالکم صاحب کا دروازہ کھٹکا کر سوال کر سکیں کہ ان کی بیٹی نے اپنے بچوں کو اوپر کیوں قید کر رکھا ہے۔ نانا کی وصیت، چند دن بعد نانا کی متوقع موت، ماں کی خود غرضی، قید، بچے وہ ٹین ایجرز تھے، 15-16 سال کے تو ہوں گے۔ ان کو یوں بند رکھنا تو ظلم تھا، مگر وہ کس سے فریاد کرتے؟ کالم جیسے تیسے مکمل کر کے وہ رات گئے کرسی سے اٹھے تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس رات وہ قلم کاغذ لے کر کھڑکی کے سامنے بیٹھے تو یہ بات طے تھی کہ آج کالم ان سے لکھا نہیں جانا، اور وہ بس اپنی دیوار پر گرتے سائے دیکھنے کے لیے ادھر بیٹھے تھے۔ ٹھیک 10 بجے ان کی دیوار پر روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے بند قلم کپ میں دیگر قلموں کے ساتھ ڈال دیا۔ آج انہوں نے اسے کھولنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا اور آگے ہو کر بیٹھے دلچسپی اور فکر مندی سے زرد روشنی میں ان دو ہیولوں کو دیکھنے لگے۔ لڑکی اسی طرح ایک سائیڈ سے دکھائی دے رہی تھی، اس کی بلدار اونچی پونی ہوا سے ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ آج وہ سر سیدھے رکھے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے مقابل اس کے گھنگرالے بالوں والا بھائی بیٹھا تھا۔ کیتھی اور کرسٹوفر، کیا سوچ رہی ہو کیتھی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ہمارے ٹوئنز کو دیکھا ہے، وہ مما کو مس نہیں کرتے بلکہ روز بر روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹوئنز؟ وہ چونکے۔ تو کیا کیتھی کے ساتھ کوئی اور بچے بھی قید تھے؟ یقیناً ان کے جڑواں بہن بھائی۔ ہاں، دونوں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہمیں سروائیو کرنا ہے کیتھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور تمہیں
बैलेरिना, हमें अपने मकसद को हासिल करना है। मम्मा हमें कभी यहाँ से नहीं निकालेंगी, वो अब हमारी परवाह करना छोड़ चुकी हैं। हिम्मत करो कहती। वो इसे काफी देर समझाता रहा, मगर इस लड़की के लहजे का कर्व, इसकी आवाज की नमी, हर शय इनकी रूह पर उतरती चली गई। उन्होंने कॉलम लिखना छोड़ दिए। वो बस हर रात यूं ही खिड़की के सामने आकर बैठ जाते, कमरे की बत्ती गुल करके, दोनों पट खोलकर चमकती दीवार पर हरकत करते साये देखते रहते, इनकी बातें सुनते रहते। फिर पूरा दिन सोचते ही रहते कि कभी इनके घर जाएं, या कम से कम अपनी छत पर चढ़कर इन बच्चों को आवाज ही दे लें, और नहीं तो जब रात में वो बातें कर रहे हो तो बाहर सहन में आकर एक नजर उनके बालकनी को देख लें, जहां वो चीनी की मूरत जैसे सरापे वाली लड़की बसती है, जो अपनी नानी के मजालिम और माँ की बेइतनाई पर शिकवा कुना रहती है। मगर वो कभी ये हिम्मत ना कर सके। ज्यादा से ज्यादा एक रोज दोपहर में डरते डरते सहन में निकलकर गर्दन उठाई तो दाएं घर की बालकनी सुनसान पड़ी थी। अंदर खुलने वाले दरवाजे सख्ती से बंद थे। बस एक कोने से एक सीधी मेज रखी थी, शायद वो इस पर बैठी होती हुई थी। इसने ज्यादा वो कभी हिम्मत ना कर सके, बल्कि अब तो उन्होंने अपने घर की छत पर जाना भी छोड़ दिया था। अखबार के दफ्तर भी बस खानापुरी के लिए जाते। कॉलम से नागा ले लिया था। बस रोज उनकी रात का इंतजार रहने लगा था, कब 10 बजे और वो दोनों बालकनी में आकर बातें करें। वो रोज उनकी गुफ्तगू सुनते थे। वो जिस कमरे में बंद थे उसके आगे किसी एटिक का जिक्र करते थे। शायद वहां कोई स्टोर रूम था जहां बहुत चूहे थे। उनकी हर बात में एटिक होता था, या फिर माँ से नफरत, या नानी के मजालिम, या अपने जुड़वा बहन और भाई की गिरती हालत। फिर एक रोज उन्हें उनकी गुफ्तगू से इल्म हुआ कि इनका छोटा भाई नमूनी का शिकार हो गया है, और अगली रात वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को यकीन दिला रहे थे कि इनका भाई मर चुका है। हाँ, इनका भाई मर गया, और इस लड़की का हर आंसू उनके दिल पर गिरता रहा। वो कब कैसे उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए उन्हें इल्म ना हो सका। बस वो हर रात खिड़की के साथ बैठ जाते, कॉफी के कप पर कप पीते जाते, दूर कहीं गूंजने वाली मध्यम सरगोशियां सुनते रहते। कागजों के पलंदे पीले पड़ने लगे थे, बंद कलम पर धूल जमने लगी थी। वो थे, उनकी तन्हाई थी, और दीवार पर हरकत करते साए थे। जिंदगी बस यहीं तक महदूद हो गई थी। उनका जी चाहता था कि वो जाएं और उन बच्चों को आजाद करवा लें, उनको अपने घर ले आए, उनको तहफ़्फ़ुज़ और प्यार दें, और वो लड़की उसे वो अपना लें। क्या हुआ जो उनका दीन एक नहीं? वो अगर मसीही थी तो वो इससे शादी कर सकते थे, मगर वो अप्सरा उनसे शादी करने पर क्यों राजी होगी भला? लेकिन क्या पता हो भी जाए। खुशगुमानी में हर्ज ही क्या था? फिर एक रोज उन्हें इल्म हुआ कि वो दोनों अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहे हैं, दूर कहीं किसी और शहर जाने का, जहाँ उनकी माँ और नानी उनको तलाश ना कर सकें। अगर वो चले गए तो इनकी तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी, बल्कि इनकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। वो कभी खुद को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। नहीं, उन्होंने इनको जाने नहीं देना। वो इनसे बात करेंगे, इनको अपने पास बुला लेंगे, उनका हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। उस रात वो बहुत बेचैन से खुली खिड़की के सामने बैठे थे। उधर बालकनी में कैथी और क्रिस बातें कर रहे थे। मम्मा यहाँ से चली गई हैं, हम उनका जेवर नहीं चुरा सकते, मगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो जमा हो गए हैं ना, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन हम पकड़ लेंगे। कैरी को राजी करना मुश्किल होगा। वो अपनी बहन की बात कर रही थी, जिसका जुड़वा चंद रोज कबल जान से हाथ धो बैठा था। हम राजी कर लेंगे, तुम सामान पैक करो कहती। और इनसे अब मजीद सब्र करना मुश्किल था। अपनी सारी बुजदिली, कम हिम्मती और झिझक को पसे पुश डालकर वो उठे और सीढ़ियों की तरफ लपके। उन्हें इस लड़की को रोकना था, इन्हें इसको तहफ़्फ़ुज़ देना था, इसे जमाने की सारी कठिन घाटियों से बचाना था, उसे अपने पास ले आना था। वो तेज से सीढ़ियां फलांग रहे थे, इनकी सांस धोंकने की माने चल रही थी। इस उम्र में भागना इनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, मगर वो तेजी से ऊपर जा रहे थे। वो इसको रोक लेंगे, इसको अपना लेंगे, इसे जिंदगी की सारी खुशियां कशीद कर देंगे, इसके सारे गमों को मिटा डालेंगे। हाँ, वो इसे खुश रखेंगे। वो इसके लिए इसके बहन और भाई को अपने पास ले आएंगे। इनकी जालिम माँ और नानी को इल्म नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं। छत का दरवाजा खोलकर वो बाहर आए थे। इनकी बालकनी और हमसायों की बालकनी मिली हुई थी। वो तेजी से इसकी तरफ लपके थे। वो कैथी को यहाँ से ले जाएंगे। वो कराची या फिर अपने आबाई शहर एबटाबाद चले जाएंगे। वहाँ इन बच्चों की माँ और नानी इनको नहीं ढूंढ सकेंगी। वो इनकी दस्तरस से बहुत दूर चले जाएंगे। अपनी बालकनी के आखिरी सिरे पर वो आकर रुके। बाएं तरफ की बालकनी नीम रोशन थी। इनसे चंद कदम के फासले पर इस लड़की की बालकनी के बिल्कुल कोने पर वो मेज रखी थी। इस मेज के साथ वो इनकी तरफ पुश किए खड़ी थी। वो कैथी नहीं थी, बल्कि एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची थी। इसके खुले बाल कमर पर गिर रहे थे। वो बहुत महवियत से अपनी उंगलियों से बंधे धागों को ऊपर नीचे हिला रही थी। धागों को दूसरे सिरे पर मेज पर रखी 2 कठपुतलियों के हाथ बंधे थे। पहली कठपुतली एक हाथ जितनी गुड़िया थी, जिसकी ऊंची पोनी थी और माथे पर कटे हुए बाल थे। दूसरी कठपुतली बालिश भर का घुंघराले बालों वाला गुड्डा था।
وہ ایک تختے پر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھائے لیمپ کے آگے رکھے ہوئے تھی۔ اس کے قریب ہی ایک کتاب پڑی تھی جس کا سرورق ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ فلاورز ان دی ایٹک۔ وہ بالکل ساکت ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کل صبح 6 بجے کی ٹرین سے ہم جائیں گے۔ میں نے سارا سامان پیک کر لیا ہے کرس۔ وہ باری باری ایک پتلی اور موٹی آواز نکال کر گفتگو کو آگے بڑھا رہی تھی۔ قریب پڑے ایک کٹ پتلی ڈرامے کے دعوت ناموں کی شہ سرخی وہ اتنی دور سے بھی پڑھ سکتے تھے۔ وہ ڈرامہ جس کی ریہرسل وہ کافی دنوں سے کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے گردن موڑ کر نیچے اپنی دیوار کو دیکھا جہاں دو خوبصورت سائے گر رہے تھے۔ البتہ کٹ پتلیوں کا دھاگا بہت باریک تھا، اس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔